हरि भगवते प्रतमाय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगदानन्दकन्दाय सर्पविषनिवारक स्मरणे दुष्कृतं हरिश्रीश्यामसुन्दराय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरश्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुर्गलितं फलसुखमुखामृतसंयुक्तं पिबतं भागवतरसमालय मुहुरहो रसिको भुवि भावुकाः। गोविंद 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 पदुगळुछि मकरंद से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रजनारी से गजनारीଙ୍କ ପୟରେ ମନ ମୋ ରହୁ ନିରନ୍ତରେ ମନ ମୋ ନିରନ୍ତରେ ରହୁ। ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଜୀବ ଯାଉ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଜୀବ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର वासुदेव मोते उद्धार वासुदेव। हरि ओं नमो भगवते वासुदेवाय। षष्ठ स्कंद पंचम अध्याय। पंचम नरदर कूट वचने पड़ी पुत्र नष्ट हे बार जानी दक्ष क्रोधे साप जे बिहिले नारदे। श्रीशुक उवाच विष्णुमायार प्रभावरु पंचजन कन्या गर्भरु हर्यश्व नामरे अयुत से दक्ष जन्माइले सुत। पृथक भाव तांक नाही सकले धर्मशील होई पितार आज्ञा घिनि शिरे प्रजा सर्जन करिवारे। पश्चिम दिग को गमिले सेठारे तीर्थेक देखिले जा नाम नारायण सर संगमे से सिंधु सागर। सिद्धिय मुनि रे जे सेवित स्पर से पाप करे हत से सरवर पुरु से जाई परमहंस धर्म बही। जंत्रित से पिता आज्ञारे नाना उग्र तपसाधिले प्रजार वृद्धि काम कले तपसाधने मन देले तपसाधने मन देले। नारद आसी तत्क्षण कहिले अमृत समान हर्यश्वे शुण मो उत्तर केमंते तुम्भे प्रजा कर केमंते प्रजा कर। पृथ्वीर परिमाण कहीं केबे की देखी अछ केही तुम्हे बालक बुद्धि कर सृष्टि करबाकू विचार। एक गोटी राज्य अच्छी एक पुरुष कहीं अच्छी गह्वर गोटिए अच्छई जहिरू केही न फेरई। बहुरू पर स्त्री एक अच्छी पुंसली पति एक नदीए बहे बेनी आड़े घर 25 पदार्थरे।
ବିଚିତ୍ର ନାଦ ହଂସ ଆର ପଦାର୍ଥ ଅକ୍ଷୟ ପର କ୍ଷୁର ବଜ୍ରରେ ଗଢ଼ା ହୋଇ ନିରତେ ଭ୍ରମଇ କରଇ ତୁମ୍ଭେ ହୋ ନ ଜାଣ ଏମାନ ନ ବୁଝି ପିତାର ବଚନ କିପରି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ମନ ବଳାଅ ବିଚାରେ ନାରଦ ତହୁଁ କୂଟବାଣୀ ହର୍ଯସ୍ୱେ ଶୁଣି ମନେ ଗୁଣି ନିର୍ମଳ ବୁଦ୍ଧି ତାହାଙ୍କର ଏମନ୍ତ କରନ୍ତି ବିଚାର ଜୀବ ପୃଥିବୀ ନାମ ହୋଇ ଅନାଦି ବାସନାକୁ ପାଇ ଯେଣୁ ଏ ବହଇ ଶରୀର କାରଣ ଯେ ଆତ୍ମା ବନ୍ଧର ଅଦୃଶ୍ୟ ଏହାର ନିର୍ବାଣ ତେଣୁ ନ ଜାଣି ପରିମାଣ ଅସତ କର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନେ କି ଅର୍ଥ ଲାଭ ଏ ସାଧନେ ଏକ ପୁରୁଷ ସେ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ସେ ରାଜ୍ୟର ନିତ୍ୟ ମୁକତ ଭଗବାନ ତେଣେ ତ ନାହିଁ ଆମ୍ଭ ଜ୍ଞାନ।